मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं, नेकियों का मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़कात की फ़जीलत और उसकी अहमियत से मुताल्लिक़। इसलिए कि ज़कात इस्लाम के 5 अरकानों में बहुत अहम रुकन है और ये एक इस्लाम का ऐसा मुआशरती निज़ाम है कि अगर मुसलमान इस पर 100% अमल पैरा हो जाएं तो मुसलमानों में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी फ़कीर और मोहताज नहीं रहेगा। अगर मुसलमान 100% अपने माल की ज़कात देना शुरू करें तो किसी भी मुसलमान को किसी गैर के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 किस्म की इबादतें बंदों पर फ़र्ज़ की हैं। कुछ इबादतें ऐसी हैं जो बदनी हैं और कुछ इबादतें ऐसी हैं जो माली हैं। इस्लाम के 5 अरकान में भी कुछ अरकान बदनी इबादत से ताल्लुक़ है, कुछ अरकान का ताल्लुक़ माली इबादत से है। जैसे कलिमे तौहीद, नमाज और रोज़ा, ये 3 ऐसे अरकान हैं जिनका ताल्लुक़ बदनी इबादत से है। हज और ज़कात, ये 2 ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ माली इबादतों से है और दोनों ही इबादतों का मकाम मर्तबा और अहमियत अल्लाह के नज़दीक बराबर है। अब हम ज़कात के लुग़वी माना पर अगर गौर करेंगे तो ज़कात के 2 माने आते हैं। एक पाकीज़गी के आते हैं और दूसरा माना आता है इजाफा और ज़्यादती का। और ये दोनों मफ़ाहीम ज़कात के अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई आदमी अपने माल की ज़कात निकालता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को भी पाक करते हैं और उसके नफ्स को भी पाक करते हैं। यानी माल की मोहब्बत वगैरह से जो उसका नफ्स गंदा हो गया है, अगर आदमी अपने माल की ज़कात निकालेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दिल की गंदगी को भी साफ़ कर देंगे। और दूसरे मफ़हूम के एतबार से यह है कि आदमी अगर अपने माल की ज़कात निकालता है तो गोया वो सिर्फ अपने नामे आमाल में ही इजाफा नहीं करता, बल्कि ज़कात निकालने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में भी इजाफा फरमाते हैं। कुरान करीम में ज़कात का लफ्ज़ तकरीबन 82 मरतबा यानी 82 मरतबा नमाज के साथ इसका जिक्र आया है और उसके अलावा कई जगह पर इंडिविजुअल भी ज़कात का जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, जिससे इस अहम इबादत की अहमियत का पता चलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कुछ कामयाब लोगों का जिक्र फरमाया है कि कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन कामयाब होंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व युअतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इस आयत का तर्जुमा यह है कि जो लोग नमाज अदा करते हैं और जो लोग ज़कात अदा करते हैं तो वो लोग, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐसे ही लोग सही रास्ते पर हैं, हिदायत के रास्ते पर हैं और ऐसे ही लोग कल क़यामत के दिन कामयाब होंगे। तो इस आयत मुबारका में कामयाब लोगों में उन लोगों को भी शुमार किया है जो अपने मालों में से ज़कात निकाल कर गुरबा और मसाकीन और मोहताजों पर खर्च करते हैं। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, उनके दिलों में माल की मोहब्बत रच बस गई है और साहिब निसाब होने के बावजूद वो अल्लाह के इस हुक्म को पूरा नहीं करते,
تو ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، قرآن کریم میں بھی وعیدیں ہیں، احادیث کے اندر بھی وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو مال اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جُبُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھ لو۔ قرآن کریم میں اتنی سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مال خرچ نہیں کرتے، صرف مال اکٹھا کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ اسی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ازدہی کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور وہ اس کو جو ہے ڈستا رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں اگر دولت دی ہے، تو ہمارے لیے ضروری بلکہ فرض ہے کہ ہم اس مال میں سے ضرور زکوٰۃ نکالیں۔ اور زکوٰۃ کتنی ہوگی، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی؟ وہ اپنے جمع شدہ مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی مثلا 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس حساب سے ہم اگر زکوٰۃ نکال کر فقراء، غرباء، محتاجوں، مسکینوں کو پر اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں بھی اضافہ کریں گے اور ہمارے مال کو بھی پاک کریں گے اور ہمارے نفس کو بھی پاک کریں گے۔ اب رہی بات زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے 3 نصاب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا اس سے زائد کسی کے پاس ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسرا نصاب یہ ہے کہ کسی مرد یا عورت کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا نصاب یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے 2 اہم اور بنیادی مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مالداروں کے دلوں کی تطہیر اور تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے امت کے غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا۔ یہ 2 اہم مقصد زکوٰۃ کے ہیں۔